अपने हमसाया बरदर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। इन हमसाया ममालिक मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे बरदर ममालिक हैं कि आएँ बैठें, मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक लाअमल तैयार करें। अब हमें अरब वर्ल्ड को कहना पड़ता है, अपने दोस्त जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उनको कहना पड़ता है, कतर में कहना पड़ता है कि आप अरबियों उनको समझाओ, अफगानियों को, कि ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करा रहे हैं, इनका असर रसूख जो है वो ख़त्म किया जाए। इनको उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किया है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। भारत और तालिबान की नजदीकी ने पाकिस्तान को ज्यादा डरा दिया है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने विशेष दूत जेपी सिंह को अफगानिस्तान भेजा था। भारत के दूत ने तालिबान से बातचीत की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटाने का प्लान बना लिया है। जाऊं कि देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो है ना इस वक्त जो है वो पतंग जो है वो चढ़ चुकी है आसमानों पर। उसकी रीज़न क्या है? उनके रिलेशनशिप जो है वो भारत के साथ बड़े मजबूत होते नजर आ रहे कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रखा हुआ था अमेरिका के ऊपर एक अपना बरकरार रखने के लिए, आज अफगान तालिबान भी वही पत्ता इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की औकात। आप देख लीजिए इनकी फौज, जो दुनिया में ये फौज के गुणगान गाते फिरते हैं ना कि हमारी फौज नंबर 1 है, आज वो भीख मांग रही है, जाके शेखों के पैर पकड़ रही है कि भैया हमको बचा लो, हमारे से तालिबान घुस घुस के मार रहा है। दोस्तों, अभी तो जरा सी फौज है उनकी, गिनती चुनती की कितने होंगे, 50-60 हजार, लाख, 1.5 लाख। और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। ये इनकी औकात है दोस्तों, हकीकत में औकात इनकी यही है। ये सब बोल सकते हैं, ये कायर इतने हैं कि उनको देख के छुप जाते हैं। और तो और पीओके के अंदर लोग डंडों से मार मार के इनको भगा रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जाके लड़ लें। दोस्तों, अब दुनिया को पता लग चुका है, जो ये डींगे मारा करते थे ना, अब सारी दुनिया को पता लग गया कि ये क्या है। इसीलिए अब इनको कोई भी मुल्क जो है ना भीख नहीं देता। पहले वो सोचते थे कि इनके पास एटम बम है, ये है वो है। अब सबको पता लग चुका है कि ये किसी लायक नहीं है, ना इनके लोग किसी लायक है, ना इनके जो लीडर्स है वो किसी लायक है। सिर्फ इनको यूज किया जा सकता है, और जिसका दिल करता है वो इनको यूज कर लेता है, थोड़े से टुकड़े इनके आगे फेंक के। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर तरक्की की बातें हो रही हैं, दुनिया भारत के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है और आके ताउन चाहती है और कह रही है कि हम आपकी तरक्की में आपका साथ देना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन 2002 में शुरू हुई और 2024 आ गया और हम वहीं खड़े हुए हैं। आज जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इन्वेस्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो चीनी है, और चीनी भी दहशतगर्दों से परेशान है। कि अब हमें अरब वर्ल्ड को कहना पड़ता है, अपने दोस्त जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उनको कहना पड़ता है, कतर में कहना पड़ता है कि आप अरबियों उनको समझाओ, अफगानियों को, कि ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हैं, इनका असर रसूख जो है वो ख़त्म किया जाए। इनको एक तरफ हम सऊदी अरब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, दूसरी तरफ हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तीसरी तरफ हम कतर के पास जाते हैं, चौथा हम चाइना के पास जाते हैं, और हर जगह एक ही बात करते हैं, आओ इधर आके इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन इधर दहशतगर्द ग्रुप छुपे हुए हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी हम आप पे हमले करेंगे। कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रखा हुआ था अमेरिका के ऊपर एक अपना बरकरार रखने के लिए, आज अफगान तालिबान भी वही पत्ता इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर। पाकिस्तान को पूरी ताकत से टीटीपी को कुचल देना चाहिए, पूरी ताकत से, 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम वेट करें, अब बस हो गई, बहुत हो गई। जिस मुल्क के अंदर दुनिया आ रही है इन्वेस्टमेंट करने, वो भारत है। जिस मुल्क के अंदर तालीम है, मेहनत कर रहे हैं, इकॉनमी अच्छी कर ली है, उधर दरवाजे बंद कर दिए हैं। और जिस मुल्क में दहशतगर्दी है, ड्रग्स है, क्लैशनकोफ कल्चर है, उधर दरवाजे खोल दिए। तो आप जारी बात है, जो अपनी कौम को देना चाहते थे आपने फैसला कर लिया। आज हम अरबियों के पास जाते हैं कि हमारी मदद करो,
افغان طالبان کو سمجھاؤ. اب افغان طالبان ہوشیار اور چلاک اور تیز تراز ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا انہیں اسلام آباد کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں. آج انہیں پتہ چلا ہے کہ قطر اور دبئی اور ابو ظبی یہ بھی مسلمان ہیں, ان سے بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آج امریکی جب آتے ہیں تو وہ دوحہ سے ہو کے واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قطر ہیز مور لیوریج اوور افغان طالبان ایز کمپیئر ٹو پاکستان. آج بھی اسلام آباد کے اندر سڑکیں بند ہیں. وہ جی غزہ میں ہو رہا ہے. بھائی غزہ میں ہو رہا ہے تو ہمارا ان سے کیا لینا دینا یار. ہم روز تکلیف میں ہوتے ہیں, ہمیں اوپر سے ہو کے آنا پڑتا ہے, سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں. کیوں جی؟ وہ جی غزہ میں ہو رہا ہے. یار غزہ میں ہو رہا ہے تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری حکومت کے پاس ہے کیا؟ ہماری حکومت اتنے جوگی ہو تو ٹی ٹی پی کو نہ چپ کرا لے. ہم اتنے جوگے ہوں تو کچھ کشمیر میں نا کوئی دوبارہ اپرائزنگ جیسے ماضی میں شروع کروائی تھی. ہماری حکومت تو کسی قابل نہیں رہی. اب تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, سروائیول کی جنگیں لڑ رہے ہیں. ماضی میں کشمیر میں اتنی جو کیا نام تھا, نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کیا, اب نہیں کر سکتے. طالبان اور انڈیا کی گورنمنٹ کے بیچ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور دونوں کے بیچ بھائیوں جیسا پیار ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ ایز ہمسایہ ممالک رہ رہے, جیسے پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں, تجارتی بیس پہ, بزنس کے لیول پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. الائنس ہوا ہے ان کا, تو اس میں کوئی ایشو نہیں کہ افغانستان اور اس کا انڈیا کے بدلے افغانستان اور پاکستان کا اچھا تعلقات ہونا چاہیے. اب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں ایسے گروپس موجود ہیں جو کہ دہشت گردی میں فعال بھی ہیں اور اس حوالے سے ان کارروائیوں میں ملوث ہیں اور افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں, یا پھر وہ اس پر توجہ نہیں دینا چاہ رہے, ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے حالات کیا ہیں؟ جی میرے خیال دونوں چیزیں ہیں. لائک آئی ایس کا کہا جاتا ہے کہ شاید آؤٹ آف کنٹرول ہے بیکاز آئی ایس ان کو بھی اٹیک, لیکن جو ٹی ٹی پی ہے, جو پراکسیز ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہیں, یا اسی طرح کچھ بلوچ سب ملیشیز گروپ ہیں وہ بھی وہاں سے سپورٹ ہو رہی ہے, اور اس میں شاید بھارت بھی انوالوڈ بیکاز بھارت بھی بڑا ایکٹیو ہو رہا ہے. تو اس میں تو ابھی جو پروفس دیے گئے, لائک ابھی جو انٹیریئر منسٹر نے ڈیمانڈ کی بیسڈ آن فیکٹس, اس میں نور ولی مسعود ہے یا باقی جو ان کے کارڈرز کے ہیڈز ہیں یا جو بیسیکلی پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کے پروفس جو ہے ود ویڈیوز ود ایویڈنس آڈیو سارے ان کے حوالے کیے گئے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی ہے, اور یہی وہ وجہ میں نے بتایا کہ جو اکنامک حالت جب خراب ہو تو پھر آپ ٹیرزم کا سہارا لیتے تاکہ کنسیشن ملے, بیسیکلی اسمگلنگ کی اجازت دی جائے. اس کے بعد جو ہے وہاں ریفیوجیز کو بھی شاید ہمیں مجبور کریں ادھر رکھیں, مطلب یہ ان کی ایک اٹیمپٹ ہو سکتی. اور پھر جو ارسٹوائل فاٹا تھا وہاں پہ ایک سپیس کریٹ کی جائے جہاں کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں, نارمل ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے